हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआ की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआ की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, हाँ नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। गुरूर हूरों का तोड़ डाला, लगा के माथे पे दिल खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, हाँ जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया। पढ़िए तू शाह खूबा तू जान जाना, तू शाह खूबा तू जान जाना है। चेहरा उम्मुल किताब तेरा। গাইতে পারবেন এটা? বলেন ইনশাআল্লাহ হিম্মত রেখা। দুইটা শব্দ গাইবেন। না বন সকি है আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আজমতের বর্ণনা, না বন সকেগা আমাদের আকীদার বর্ণনা, ঠিক কি না? আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এমন এক শিষ্য ছিলেন আল্লাহ তাআলার আশরাফুল মাখলুকাতের মধ্যে সবচেয়ে দামি যিনি, যার জন্মের আগে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে উনি পর্যন্ত উনার মতো কেউ ছিল না, ঠিক কি না? আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম খতমে রসুল, রিসালাতের ইখতিতাম যার মাধ্যমে সংগঠিত হয়েছিল। কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো রাসূল আসবেন না, এটা আমাদের আকীদা, বলেন ঠিক কি না? না বন সকি है আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আজমতের বর্ণনা, না বন সকেগা আমাদের আকীদার বর্ণনা। এই দুইটা শব্দ সবাই মিলে গাইবো, পারবো ইনশাআল্লাহ? না বন সকি है না বন সকেগা, না বন সকি है না বন সকি है না বন সকি है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा, देते सारों किसे राजिन से लरजा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया। সবাই ভুলে গেলে আমি ভুলি নাই, উলামায়ে কেরাম ভুলেন নাই, জেনারেল ভাই যারা দিনী উলামায়ে কেরামের সাথী আছেন তারাও ভুলেন নাই। আমরা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জাতি, আমাদের শরীরে কোনো না কোনো ভাবে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রক্তের একটা ফোঁটা আছে, ঘ্রাণ আছে, আসর আছে, ঠিক কি না? ওমর এই জজবা নিয়ে একবার তাকবীরের স্লোগান হবে, পারবেন সবাই ইনশাআল্লাহ? লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর, লিল্লাহি তাকবীর। उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बा, ठेक सारों किस राजिन से लरजा। उमर की आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया, हाँ नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। मुल लेंदिना यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, मुल लेंदिना यूसुफ नू खुद आप ही विक जांदी, मुल लेंदिना यूसुफ नू खुद आप
भी बिक जांदी तकलैंद जुलेखा जे तकलैंद जुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद दी वो पढ़िए ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है সবাই হাতে মোবাইলটা নেন ফ্ল্যাশটা জ্বালান হাত নাড়ায়া না করে এমন চিহ্ন প্রদর্শন কইরা কাদিয়ানীদের বিরোধিতা কইরা এই আন্দোলন সফল করার নিমিত্তে নাত রাসূল গাওয়ার নিমিত্তে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নাতে রাসূল নাত খাদের তালিকা অন্তর্ভুক্ত নিজেকে করার নিমিত্তে সবাই মিলে পড়বো ইনশাআল্লাহ না বন সকি है न बन सकी है न बन सकी है न बन सकेगा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे सब देख मगर तेरे सब देख मगर तेरे कदमों में पड़े देखे मैंने न बन सकी है न बन सकी है ना 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 बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा नबी तो साइम सभी है आला है रुतबे सबके आजिम बाला मगर जो आखिर में आमिना का वो लालाया कमालाया कमालाया नबी कलब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया कमाल आया माशाअल्लाह बारक अल्लाह फीक हय्यक अल्लाह लिल्लाहि तकबीर।